शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को यही शुभ सकाळ समय रे स्वागत करूअछि। प्रतिदिन आपण मान को स्वागत करिबा यह मो निमंते बहुत बहुत खुशी और आनंदर विषय अटे। मो प्रभु को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर प्रति प्रभात रे आमान को गोटे प्रसंग दौरान आ नुआ नुआ प्रसंग रे से सबु समय रे आमान सहित कथबार्ता होउचंती। आ मो आशा करे विश्वास करे आपण मानकु एही प्रसंग द्वारा अनेक प्रकार आपण मान उपकृत होउचंती। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। आज मध्य परमेश्वर आमानकु बहुत सुंदर प्रसंग देइचंती। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, विघ्न खांतु नहीं। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, विघ्न खांतु नहीं। प्रिय माने आमको खाइबा पाई परमेश्वर अनेक विषय देइचंती। खाइबा पाई खाद्य देइचंती, फलमूल देइचंती, पीवा पाई अनेक प्रकार जूस गुड़िक देइचंती। आम जदि खाइबा आमे तंदुरुस्त हेबा, आमे बलवान हेबा, आमे निरोगी आमे रहिबा। आमे मात्र मु कहिबा पाई चाहे विघ्न खांतु नहीं। विघ्न खाइबा विषय नुहे, ताहा खाइबे नष्ट हेबे, ताहा खाइबे आपण विनष्ट हेबे। सेति आपण को कहिबा पाई चाहे दया करी आपण विघ्न खांतु नहीं। विघ्न माने कौन लिखा जाए आमे पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 18 अध्याय आम माने 6 पदर पढ़िबा। किंतु केही मोठारे विश्वास करुथिबा एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर झुंटिबार कारण हुए। प्रिय माने मु कहिबा पाई चाहे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउचंती, प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करुथिबा लोकंकु आत्मिक जीवन रे न बढ़िबा पाई जो माने बाधा दउचंती सेमाने को विषय रे लिखा जाउअछि। आज अनेक जन अछंती, अनेक क्रिश्चियन अण क्रिश्चियन माने अछंती जो माने कि जने लोक परित्राण पाई प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मार्ग रे चलिबा समय रे तांकर झुंटिबार कारण होउचंती। सेमानकु पकई देबा पाई, सेमानकु सेमानक रास्ता रे आगु को बढ़िबा पाई दउ नहांती। एटा हला विघ्नर कारण। आज अनेक उत्तम भाव रे प्रभुंक सहित चली से आत्मिक जीवन रे बढ़ुथिले, मात्र अनेक जन सेमानकर विघ्नर कारण होइछंती। सेमानकु आगु को बढ़िबा पाई दउ नहांती। आ सेमाने दंडर पात्र लिखा जाए जे मोठारे विश्वास करुथिबा एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हुए। ताहा बेकरे गोटिए बड़ चकी पत्थर टंगा जाई ताहाकु महासागरर अगाध जल रे बुड़ेई दिया जाइथिले ताहा पक्षरे हितजनक होइथांता। प्रिय माने जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मार्गरे बढ़ुथिबा लोकमानंकु विघ्नर कारण हुअंती, झुंटिबार कारण होउचंती, आगु को बढ़िबा पाई न देबार कारण होउचंती, सेमानक पाई दंड रहिछि। सेमानक पाई गुरुतर दंड प्रभु रखिछंती। आ आपण मान को कहिबा पाई चाहे जो माने आमे प्रभु रे बढ़ुछु, जहा भी परिस्थिति हेउना काहे कि आमको विघ्न खाइबार नहीं, आमे झुंटिबार नहीं। आमे झुंटिले मध्य उठिकिना आउ थरे आम मान को चलिबा को पड़िबो। बाइबल कहे जे धार्मिक से 7 थर पड़िले हे से उठे। जदि आज विघ्न खाई आपण पड़िछंती, आपण को उठिबा को पड़िबो, आपण को चलिबा को पड़िबो। कारण आमर विश्वास मार्ग रे जिबा समय रे आम मध्यरे संदेह आनिबा पाई, अविश्वास आनिबा पाई, आमानकु प्रेम रे शिथिल हेबा पाई शैतान विभिन्न प्रकार टेक्निक गुड़िक करिछि। जगत विभिन्न प्रकार टेक्निक गुड़िक करिछि। आमे से सब रे पड़ी आमर जीवन को आमे नष्ट करिबा नहीं। आ जदि आपण विघ्न खाइछंती, आपण पड़ी जाइछंती, ताहाले आपण उठंतु, चलंतु। कारण बाइबल आम मान को कहे हाय 7 पद, माथ्यू 18 अध्याय 7 पद, हाय संसार विघ्न सकाशे संतापर पात्र। प्रिय माने एही संसार आमको प्रभु रे बढ़िबा पाई देबो नहीं। सेति पाई परमेश्वर आमको संसार रो बाहर कले आ मंडली मध्य रे आमान को रखिचंती। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमान को अति स्पष्ट भाव रे कहउचंती जे ए संसार विघ्न सकाशे संतापर पात्र। ता पछे लिखा जाए जे विघ्न तो निश्चय घटिबो। आपण को जीवन रे आत्मिक जीवन रे न बढ़िबा पाई देबा पाई निश्चय विघ्न घटिबो, निश्चय समस्या आसीबो, निश्चय ताड़ना आपण को जीवन रे घटिबो। किंतु हाय जो लोक द्वारा विघ्न घटे से संतापर पात्र। प्रिय माने जो लोक मानक द्वारा विघ्न घटे
ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଅଡ଼ା ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଉଛି। ହୋଇପାରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାପ କରୁନଥିବେ, ଆପଣ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉନଥିବେ, ଆପଣ ମଦ ପିଉନଥିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନେକ ଜଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ହାୟ ଆପଣ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦୟାକରି ବିଘ୍ନ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 2 ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 9 ପଦରୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯତ୍ନ କର, କାରଣ ଦିମା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିମା ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ ଦିମାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ବିଘ୍ନ ପାଇଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଏହା ସେ ଭାବି ସଂସାରର ସେ ଆକର୍ଷଣ ଚକଚାକ୍ୟରେ ପଳାଇଲା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକା ରହିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଗୋଟିଏ ନାମଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ହେଇଗଲା। ବିଘ୍ନ ତ ନିହାତି ଘଟିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ଘର ଲୋକ ବିଘ୍ନ ଆଣିବେ, ସମାଜର ବିଘ୍ନ ଆଣିବ, ଶୈତାନ ବିଘ୍ନ ଆଣିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ବିଘ୍ନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକିଏ 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିକ୍ରୟ କଲା। ଧନ ତା ଜୀବନରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ମସୁରୀ ଡାଲି ପାଇଁ ଏସ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ସେ ଅନୁତାପ କରି କାନ୍ଦିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ବାପା। ମାତ୍ର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଡାଲି ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି, କାହା ପାଇଁ 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି, କାହା ପାଇଁ ସଂସାର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା, ଆସିବ ପ୍ରଲୋଭନ, ମାତ୍ର ଆପଣ ବିଘ୍ନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଘ୍ନ ଯଦି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ, କି ଆମେ ବିଘ୍ନ ଆମେ ନ ଖାଉ। ଆମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରାଜା। ତୁମେ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ନ ଖାଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁରୁ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।